Hi student, I hope you are fine in your home. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯୋଗ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ +5 +7 equal to +12 -7 +6 ଏଥିରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ମାଇନସ୍ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇଜିକାଲ୍ ମାଇନସ୍ 7ରୁ 6 ଗଲେ 1 ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଇନସ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି -1 ନେକ୍ସଟ +6 ପ୍ଲସ୍ -3 ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଅଛି ତେଣୁ ମାଇନସ୍ କରାହେବ 6ରୁ 3 ମାଇନସ୍ ହେଲେ ଆସିଲା 3 ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି 6 ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି +3 ନେକ୍ସଟ -4 ପ୍ଲସ୍ -5 ଏଥିରେ -4 ଅଛି ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ମାଇନସ୍ ଅଛି -5 ଆମେ ଯଦି ବ୍ରାକେଟ୍ ଖୋଲିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ତେଣୁ -4 -5 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ହେଲେ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆସିବ 9 ଦୁଇଟି ଯାକ ମାଇନସ୍ ଅଛି ତେଣୁକରି ସିମ୍ବଲ୍ ହେବ 9 -4 ପ୍ଲସ୍ -5 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ -9 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ +5 +7 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ +12 +6 ପ୍ଲସ୍ -3 ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଅଛି ତେଣୁ ମାଇନସ୍ ହେବ 6ରୁ 3 ମାଇନସ୍ ହେଲେ ଆନ୍ସର୍ 3 ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ତେଣୁ ହେଲା +3 -7 +6 ଏଠି କ'ଣ ହେବ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 7ରୁ 6 ଗଲେ 1 ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ମାଇନସ୍ ଅଛି ତେଣୁ -1 ତାପରେ -4 ପ୍ଲସ୍ -5 -4ରୁ -4 ରହିଲା ବ୍ରାକେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ତେଣୁ -4 ବ୍ରାକେଟ୍ ଖୋଲିଦେଲେ ଏଇଠି ହେଲା -5 ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ କରାଯିବ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ତେଣୁକରି ପ୍ଲସ୍ କରାହେଇଯିବ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 9 ସୋ -9 ହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଲେ କ'ଣ ନା ପାଇଲେ +12 -1 +3 ଏସବୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଆସିବ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ସର୍ବଦା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଆସିଥାଏ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ କ୍ରିୟାର ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରେ ବୁଝିଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଆମର ଏଥିରେ ଅଛି ଯେ +3 +5 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 8 ଆମର ଖାଲି 8 ଲେଖା ହେଇଛି ମିନ୍ସ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ଲସ୍ +5 +3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ
8 एथरे कौन देख लो ना +3 +5 तापर कौन है उल्टी गला +5 +3 जो 8 तापर आसला +8 plus -7 is equal to +1 आम उल्टे दबा -7 +8 is equal to +1 एथरे भी देखले संख्या दी उल्टेले मध्य उत्तर आसुची सेम तापर कौन है ना +3 सॉरी -3 प्लस +4 is equal to +1 कहीं माइनस प्लस माइनस कले बड़ संख्या प्लस अच्छी तेणुक आसो +1 आम तक उल्टे दवा +4 प्लस -3 is equal to also 1 -4 plus -2 is equal to -6 कहीं जब ब्रैकेट खोलिया प्लस माइनस 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 -4 -2 प्लस हम तो -6 ताको आम उल्टे दबा -2 प्लस -4 is equal to -6 एथिरे आम देखले जे कौन होची ना प्रत्येक धाड़ी थिबा दुईटी जाक क्षेत्र रे जोगफल समान होची संख्या दुईटी को यदि आम तार स्थान बदल देवा ताहले जोगफल कौन सी परिवर्तन होना जोगफल समान आसुची जमती +3 प्लस 5 इज इक्वल टू +8 सेमिति ताको उल्टेले +5 +3 इज इक्वल टू +8 लेथर आम कौन कोथरे क्यों निष्पत्ति उपनीत हेले को सिद्धांत उपनीत हेले जे स्थान परिवर्तन हेले जोगफल रे स्थान संख्यार स्थान परिवर्तन हेले मध्य जोगफल समान याकू कहा जाए जोगर क्रम विनिमय नियम देख ना a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a याकू जोगर क्रम विनिमय नियम कहा जाए एठार आउ किछि उदाहरण को आम आलोचना करिबा देख एठी अछि हमर -3 प्लस सिंकुली बंधन -5 प्लस -2 एले सिंकुली बंधन आम भितर प्रथम सिंकुली बंधन काम सारिबा -5 ब्रैकेट खोलले -2 हम आसो उत्तर आसो -7 तापर आम -3 सहित प्लस करिया -7 प्लस -3 इज इक्वल टू -10 सेमिति अन्य उदाहरण लक्ष्य करा जाओ -3 प्लस -5 प्लस -2 इज इक्वल टू -10 ना हेले ए उदाहरण आम उपनीत हेले जे ना प्रथम उदाहरण कौन है ना -5 सहित -2 जो कले पर -3 जो कले उत्तर आसला -10 द्वितीय उदाहरण कौन कले ना प्रथमे -3 सहित -5 जोग कले तापर -2 सहित जोग कले उत्तर आसला -10 हेले एथिरे आमे कौन पाइले ना पूर्ण संख्या रे तीनोटी संख्या देइथिले जोगफल तीनोटी संख्या देइथिले संख्या मानकर स्थान परिवर्तन कले
किंबा जेकोसी दुईटी संख्या प्रथमे मिसाई पर तृतीय संख्या को मिसाइले जोगफल से एका आसीबो समान आसीबो एहाकू जोगफलर सहयोगी नियम कह जाए। आमर आउ गोटे देखिदवा ए प्लस बंधनी स्टार बी प्लस सी बंधनी इज इक्वल टू ए बंधनी बी बंधनी से प्लस सी तार्थ स्थान परिवर्तन हेले किंबा जेकोसी दुईटी संख्या को मिसई पर तृतीय संख्या सहित जोग कले जोगफल समान आसीबो अर्थात पूर्ण संख्या मध्य जोग प्रक्रियार सहयोगी नियम पालन करे। आ बर्तमान आम ये बंद करवा नेक्स्ट क्लास को अन्य विषय आलोचना करिया। बाय।